belai shibon ni jadi belai lam yangi haka jing mane wala kapor gidang kwa shishu kadang don haji siaban ailan kene ke baje ke thok ini kerpa di kinong pe jing ke baje kin se khampen be bano de kene ke pol ngin ngim la klem da priang sobai pi we ki bay plai por knang ini ke janmen ban shashkor ke jing kai ke ting ke jong play khamtam kita ke bang wan kene ke si ke sen ke maning kong si ke bible study even pa ke jing so comment but ni priang sobai pi hagene ke por sia kene ke jing kai ke bangi chupulong man ke tuesday hagene ke jaka pada ke joko por nginum klet ye pi ki bepet lembaga ke YouTube ke bangi pelajar dien jong kan ke bible study ai kum le pi bar ke yeng ke jong pi baro to ble kur khu ba ke jing sok ke jong ko long dam kan pat pi baro te kan ke pon ngin ye phano sia ka tien ke jong ble ngin saki kam joki apostol ngin puli menta ka lenong ke ba harpusan kajing yada kajong Paul hakmat jong Festus harpusan lenong lali Paul apil show Caesar hakani ke bangini puli mentah hakani ke lenong berakawai ke bangi i kadon ke kubor ke bakrau ke bangi i ba kadon ka ti ke bami ke jong play wat hakane kalyang baki dang ya le ban mudui ban ya bishari upol ya ka ba ublay upanya da jing start ka jo kat hakau mon ka jong uhi bat da kirukam ke jong uhi ya ka ban mat lenti upol ya ka bon poi sharom nginum klet haka bengi puli hakal nong ke ba arpulai bo pol ula debi i lupa bahkan ni kalong ke e ke bau blai ukwayu bau saki yau Jesus Christ harum kata ula debi i lupa pol ten rei kalong ke e ke bas ngau pelangi ki bengi puli bakilenti ki jong blai ki mi dei bakilenti ki jong e mo muzaya lamne ki jing mot jong blai ki mi dei bat ki jing mot ki jong e nabaki kumaka beneng galong halor ban ya ka kendo ki jing mot jong u ki long halor ngim la ban pe phang bon ngin ong la ro blai kwa blai chu pha be pol le charong rei dakilenti jong ka jing shitong Paul ulet cerum day kumbu julet kumunonam ketien balik dekat liang ni banyak dekat kerjaan mentah ulet hoi dekat liang ulet kum unong syaset bendi ngin lengole hakatas men beremru ngi kelenti ke jong blai ke pelawa hadin bu blai upen i ke jing pos new yo Joseph ba kasni kan wan ya kaba on kentiu balong unong sejar haba ke men ke jong kin mani dem yo dia kan lu dur ulong nong sejar ni pe kajing temu ke jong blai kalong uklemi tholo di hai ne hai Egypt hanre ulalet ru she Egypt kum marau kum jo kum pol bat ubo pelili ulaya lamba kijing tang ki babon kijing sya keno kijing sya leben ne haka por ka jong play haka por ka jong play ublay continue bala pendep ya kijing tu lupa apa yu pol kalau hata kedur ngi haka por ka jong play ublay udon la ka jong kijing tu ngi ublay jong i long postat hadu kata-kata walang amdon kam benong kumta borok ngitip bodong kumta ngipet ke bole shum shui pentre no eka
kumto ngi ki breng ngi kerke ublei ju kerke ublei udon haka bam jukut ngi don haka por ublei ya daga kapor ka jong ui bat ya ka ikai ka bule ule haka por ka bedi biang ka bu so ba what na ka benta ka jing pen em ngi ki breu ya ka ublei pa yu kon yu Jesus Christ ni ka pertai wa apostol Paul wong hakaya kabapdiang hon hakaya kabade Jesus Christ wan nakhayu nakabrio siang ni bertai sis kinong kala dia kaumta bat ngi pe Jesus Christ ru Ukraine bahas pangani kapor wong men semutrai wang a putleng a banyalap gospel dater bat banyalap ia ka snem badiang hon ka jong utrai ting ki don haga jing peniai ke jong le te ke ka bangadon man ong ni wat na pasdang wadi ke jing em jongi hado menta jongi ki breu habangi sya boble un beten bat un yalam ngi kom bong haga kitab sam ya kasin jam jo bahak lapan scam do trai te compare da kono kul tiu yalam ngi tang ka weng ka bang ni don kam la da ngi ong shisha bang ngi doai ya ka jing yalam ko joble ngi hab long ki be sha ngi hab long ki be ap ban sha yu ble un yai hashua bo try un yai hashua kadi ka wei ka ba ya ka ba ngi ya ka bible ka kran kita ki ba shania ho ki ba ngai yu on nom pin kerke mo on ka bible ti tong ni phai biang man ta siu Paul om tang kata ka ik bangi I u hang ne hakan ka nong ru ngin ye pulis phang jong kini ki break ki badan din nadu Paul bat kini ki nong sensyar bat ki be don lem bat ki ngi I ki pen I ngi ki ai ka dur jong ka jing long jong ki breu habangi I ka ni katakan yarap yang I bangila ban doayu le atrai yarap yang bayo ngaru ngalong kum kini ni ju doayu le berbor le unjit I ka donot jongi tenjo ki jing mot jongi ni ka wen ka benta ka le uyet ingi dai lembaga keten ka jong le ka keten ju le ka syarak ki jat jongi ka di ka jing syai hakal ti ya jongi kadairu kawai lam arliang seti kaba penyaklat ya ka jing em na ka mensem kaba penyaklat wat iki clench eng ro ka keten jo le na ta kada bangi pule ka ni pule yer ti rengang ban sha bo bleun kraningi om tang bangi pule ka keten ban yo khobor ban lum jing tip kelum ngi pule ka keten ban yo ka khobor ka jo ka ka budon ban kraningi shimat kenang bang ngilang la syu banwan kham shajan jo banang e ju khamba pingin la ban syakri khamba banginang la banang khampan kantang khamba angai kata kadi ka donut jongi baro ki bangiwan kenang ni da kata ka jing community ubleu da kar kui ngi ka por tong ini stang no man ne pe mta o Festus yuan ngong ngi ka jing ki hakalian ka sanchar khadar ka jo ka dur kar kum sanchar jo ka banging ne di kekerteng kapapura jo kadai Porcius Festus onda Festus namar kata lawan hakata kamuluk hadin laisngi ulalek Jerusalem na Kaisaria ngisng tu uni u governor u bahaswa ju u bangile da pule u bekerteng Felix ngilai da puleu ngai umla kumu governor ya kaban don kecingnya dai ki ju ki isi bayu tikal don ke kaba kajing mudui kat kum kajing lum jing tep don na preng ki ju ki balek Jerome ki ban mudui yo uneu Felix bat kum ta la pensange no yo na kaban long governor bat hakajaka ju
lafa dong ni u Porcius Festus. Bade kaspas nem san pupra hado repo edi. Wat num klet habangi yathu kan repo edi. Badan stang shipos nem baya ke Jerusalem on pentua ban penjat tiaw ya ka nyopo edi. Dia kani kadi kapor bo ni wan chini. But uniu Porcius Festus ulong ubriu ubadan buram. Langim datip bon syapang jong u ringis ngutu u khamdon kata kadonot kaba persyang ban ngutu yaki weipat wat lo long nong sensyar ngi kani kai kaba pelong yu ban lecha Jerusalem de kani namar udai nong sensyar u basyum kya do data udale hak ila ka jong ka kamram mari point namar kajakaju u kajaka pedeng ke bau dengan ban syong headquarter ka jong u kadi po kai Syria Henry ngi yang ni lais ngi ulali ke Jerusalem balai namar kadni kadon hapo kajing sencar ka ju la phayu khnang she Judea po Palestine ka Jerusalem ka hapo kani ka kajing pet ka jong u ting pet kajaka headquarter ka jong u kadi po kai Syria nyenum klet hang ni yu pol la bat yu hang ni da ka bor sencar nomor dang up ya kajing sencar yu ya kajing bishar yu tingi pet ulit se Jerusalem ngangai scam kata kalong kata kajing nakaliang jong kajing sencar kadar yu kata kalong ka boj trei jong u ya ka ulit khnang ya ka ban kendo ya kibriu kham tam le bo tip ka Jerusalem ka di ka nongba ka basyat pen kiwen barbor hakahi marum ya benalut isapang kata de udalik khnang hangthi marutip ka ni ka jaka kini ki jiu ki bon ba udah kwa ban le khnang ni ya ka ban wa jing tip an ya slang ban wa jingmut khnang ni ya ka ba ula ban le ba ya kata ka kam ka bala pak nang yu hang ni tengi pej on daw la poi hang te Festus ki juru kita smokemen balawan nong sensyar patmai but kanihi ka dorbar kasdang ya kabanwan banesyam bani kandu padu tong ini pej ka point ka baan ngi ka jing arsap ngi ka jing arsap ka jongki bat kajing syukur ke bakrau ke khot baar berpesan ngi pulie syapang juki kade bat kirang ba lendo bat kita ki bakrau batri jong kiju kila ya pau ha khamar ju ya kaban ya le yo pol bat kila kerpat yu kide pan soba persya yu ban pak hot yu sya Jerusalem kida ap thap ban penyap no yu halen di tong ini pecua kan ikan dekat ke baar kiju kisim kabu yau Festus nomor udang long temai haka kam ka jong hukum governor bat kan ikan di kapor habun sedang ke kam ningkong kila kentur ban pecua ya ke kam jong ki berarti kini kini kepor kaba biang ya kismo bangila ya kaban syukur yu ya kaban bo hagi cingmut jong u syapang persya yo pol pi kini kejing dekat juga ni keju mengalai Yesus pi naru basdang ye pulih kitikil nong wat la kini keju kitip bo pol shim le kat kum kata kajing keno jong ki ni pik kajing arsap ki adu kata korkom ki jong ki kumbak ka ka baki ong kiwilangit daladil di ka jing syukola jong ban persngo kum ka bade bat kilet ban persngo yung ne first ru ya kata ka jing sngo jong ki persyayu Paul tong ini pe kabalai pe ka jing arsap jong ki daya pan sngoba persya yu
ban pha khot yu chu Jerusalem the day ya ka ban pha khot yu ban bishar yung ni dei ki kwa ban pendep ya ka ka bakila kwa kumangi I kal nong ba ar pulai ka khot khat ar hado sao phong don ki ju ki bada smai hoble bakinum bam kinum di tat hado bakin yo peniap yu pol te kajing persyang ban ningkong kila persyang ban le kumta tangla uble loan hapdeng ban ya dayu pol da ka ba penki ya persajung pol ukhon kapara kajong ya ka ba unyo sngo ya kata kajing ya sela jong ki ulali ban ya to Ulysses orang ba syajar jong syajar sipai ban ong ba unya dayu pol to ngi Ulysses mình chỉ biết hi, bắt khi bay du là phá bật đi ra Yusha, khai Syria, bắt cái này cái chính thú bên những con trong kia là bên pulau, các bên bitar ba, mình ta kidang persyang biang, ban ong, ban wan lam, ya upol sini kidang semuhi, daga juk kabut, ban yolat halenti, ban apthap yu, ban numpun poyu si kajing besar, halenti. Là penyam lo, kata ketika jingkwa jongking. Henriu Festus ulayatu bala apirayu Paul hakai Syria. Mauhi un selik no shen hangta. Naman kata kita kibala hapdeng jongpi wong. I kin lik herlem bat nga. Lada don ke ru ka bamdei hau nu beriu kin ya muduyo. Andai Festus sakani kapar usngo kata kajing ningkong usngo ya kata kajing panju ki banwan rayu Paul sya Jerusalem kamsyong niya satya habo hangte udon hapo Kaisaria ya la set hangte kidon hapo kajing pet jongki la apirayu Paul usong hani jong ijaka yeng boleh se usong wa nei ubat kisipai ki ba apira la ban pet Kamdan jimut banwan rayu sya Jerusalem. Naman mau uru unle cekai Syria, bat kejaka bisaru kadeh pokai Syria. Lesi, kadonru, kajing songtu om ni ngim latip. Om ni Ulysses urang ba, jong kini ki syajar, ki sipai. Ulala ya kaban ya turu yu, sya pangju Paul. Namar ngin siepek. Kini kinong bisyara bakin bisyari kanong kakam kidon kam bantip ya kadao kabasisha ya kacing mudui kajongki bahadu kanu kalong kabasisha klem pe Ulysses ulah keren Ulysses unjin dalai itu yu ba hakipor ki ba ngapano yu bali ba Jerusalem klem bisa malarano isu Kaisarian maki aptaman baniam yu lesi katarula banios mau Lesu Felix rula ya thuru yo. Namal Felix rula yo kajing tip hu ba kiwan ra simet namala pha ba kasiti ba kijiu kiwan kajing emju la pha yu siapa Kaisaria. De kita ke kijing tip Festus dan kajing start baro. Simia menjor bat kini kijiu. Uang kan kama ba pinwan ma pi siapa Kaisaria. Namar ngarung aning tiu palu don nang te tingin ne pelong kajing bisa te kan dan jing periu. Kata kay kabawang naman kila depan sisian Akmaro Felix kam dan jing ki bakin wan biang tingi kini kiju kata kade kajing long jongki kimpat simio kya natu kapor ka jong Jesu upan rem jur ye kini kinong elam niya muang pi ki aresi ki ba arsap ukran sipang kinong tha Wong ma pi ki babat yu shabi jong ki peneng ya la dir phim tre rung ki wir phim sha ban rung wong ngai 48 kiai ki hadu kan kapor kat ba ka gospel la ya la bun ba la kerkui ki la pen emi ki la pendap ki do mesim khoi de ki ba bun pedeng jong kita ki de ki rupat ba kat ba kini kinong elam kisah kum jo ka ba ki nomor kim la ya ka ba kin weng ya kata kajing bitar kajing dam kajing bisni kepada la bisyari kita kajing bisni kepada napa ki pau sabar kum babiang kinong ilam dai sapa kamlong tau jisu penlam ki wong pilong kum ki lum jing tep
ki bala pushara le na jrong hapo pidon tang dik si engi bapot bat ki bas mau tung kata kacing long jo pe tingi kata kampat sim do ki ko ki para lok ki beda lang ne kapor angai skem kanem ni tam ngi kwa ban i tai kai ka point ka bas new jong kini dei kai rap yang i ro ban wa tungin duai kum duai debet hakasam san huai ka kon bispo tu pelong ka donut ka bathamai po jonga bu ka men sim ka babaya po jonga wat hadin mengina pediang ni uturai lamda ngi penbet jelde ngi la banyo ya ka jing em ka bathamai rengkat bat ka men sim ka bampat bet ka bandang hab ban penbet ya ka la ngi kwa ban san ka jing ade boleh tungin pen khoi na ka ni baro ngi long tang ki brio kadon kapal kadon ka bahapok jungi ka bapendam hidalal de ka bangis ngutu hidalal de ngi longkum kibri ki bakup iki durbula ngi kai ka bangi pau shabar ngi hapok kam longkum ta bat ka shaywan ka jing pendam ka bakrao ngi ngutu kai ka bangi long ngi baklaba ngi ngutu bangim de banlong de kadon ka awai pat ka bor banasildet ka bapat pat hang ta bam la ban lai ka khubor ka bahagan ni ka sni kalong Adangi pai show Jesus Christ ka donor bara bandwayu mau try un pelayingin na kini kimen sem ki bakhom yangi bet ngilayo ka jing penem ka baar ngidon kam sa ka jing pelay beliau Paul wong to haba la penem yangi wong ni ki penem la no eu breu beteman bat ku breu betemai kani ki bangi haban ye le barabor Hadian bala penim yang ingin haban lau mengibat. Yau beriu ubat temen. Tiada kata kalong kebala wat layo jingkar sien. Nre ki jinglong berim kirang don ki bate merau bat. Nre kadon ke jing lai luit. Laling yewan utrai de kadon on para. Utrai wan kenang ingi ban ai ke jing lai luit. Nakini para. Tika jing tip kawan ra ke jing lai luit. Tu tip ke jing sya kan pelai luit. Ay ngoy boleh nam taki Bible study. Kia rap ingi ban ay jing tip syusyo. Bangin il dem ni bangin yo jing pendrem Habangi i kan ni kai ingi ketin boleh kum no bangin yo lai nang ta bangin long ki beri ki balai loy ki jong Jesus Christ. Amen. U boleh kwa ingi baro ngin long ki balai loy. Nganam ong yenu inuru. Ngidan lagi jong ki jing telat. Ngiti ta ki beri tu ya. Ngaru ngatulat. Ngaru hado mentang ayi do ayo boleh. Utran wan. Oni dia. Batang siam abu boleh pun wow ngam jepi perkat ngelokum dia ngasih dua ibu tulang pun koi nak kata kadon kami ni tinggi yang ni kini kita beriu ngif kajing long jong kini ngi kadur ke ika baki ai kadur ba arsap bat basniu kajing long jong kini tung ini pet mentah kaba ngini pet cucu mentah kaba lai kajing syukur bat kajing sakilam layar kad khot kaban riu bat nyau ko ong kumta hang ingin i ka dur ka bashir kai baki briu kila ban syukur kila ban le sibun ki tangan na ka daw ban yo ban penmong ya ki syakri ki jong boleh hato yo Jesus Christ kim sim le kumta yo Jesus Christ ru kila kumta Uji sulai do betul paung kum kile nga ya piru kinne kum jo nginum song nga ko kimben ki parabat ki paran tre ki bidal nang ne ko por kadang ko por ngiya lembakan ni kalong kaburam ka bakrawi ni bangini sya sistem lembadu Chris hata kamlang kaburam ko bakraw Tang bau Petrus oing kini kintian. Aku tahu bahasa sistem nam tahu Chris. Onum syas. Aku syas sistem kumu Kristen. Mending kumu nong kamboman. Seong pat ngasya sistem nam tahu Jisu ni jingle la jong hi. Labak lahi la lehi seong nakamen tahu try. On seong mensim nyublai nakamen tajong me mereka ni kamle nam tajong Nakata Soong Petrus to ay uba siya sistem nam tao Chris. On siya sistem kumu Kristen. Kumu nong kambaman. Tingi ihang ni haba siya sistem
Ketika buram ke bakrau. Lamar ngilong kinong yesim bentalem. Ya kajing syak kajong Jesus Christ. Kajing eslok jong kajing syak kajong Paul cik keran ni kata barbor. Tinggi yang ni kata kebukuran katahi kebumahan niru. Tinggi kini kibriu ngini puli kerja benriu nyo. Di anda kila lasa pedeng jongki om tam ya kaprani si posngi ula lihir siya kay Syria. Bat la syai ula syongalor ka ket bishar baru la hukum man wanam yo Paul. Anda kum tahu la poi kita kiju kilawan hana Jerusalem kila yang tahu yariu tahu yar kumun hak semicircle. Kejeli si tengkum tu kiar perusyong nong bishar hang ni kiker sodong. Yau ni unong bishar kini kirang baldo kini kiju kiwanang ni. Bat kini kiker sodong banyak keren ya kena kekam banyak mudu yu Paul. Anda kila poi kiju kilawan hana Jerusalem kila bahang ni ki kajing tiar bishar jong ki kababon bat kabakya kabalong serius ba kabakya ba sipang Paul. Tanggawai kimla setia ban pensabut. Aku beladem ngiyong kilawan rawat yo lawyer yo rusaj nam tajuki. Dewan leka taru kim simla ban ai ban ya kesebut kesakhi ban pensisa. Ya kata kabaki kenongi lain lagi ki kenoi Paul. Uno ile percaya ki marom. Kebaan, hikai percaya ke hukum kiju, kebalai, pensang ke tempel. Halor dikit-dikit lain lagi mat, kita kata kebaki kena Paul, bahaki kiong kadai ya banyak. Tila bisyar Festus usyam bakam longkumta. Nala bisyar bahawat mentau Festus usyam bah kimla ban pensisya. Nomor beli. Kinong mudui yel de tip senu kila phediap namar kinong mudui kim de ki try jaka ningkong ki basdang man ki wen ya kane ki de ki bana po Ephesus ki ju ki bana po Ephesus wan mani Jerusalem namar bakila ye don dang baru pola po hang te po Ephesus kila persyang yu hang te ru ndai kimla hang te ru ki rem ya ka kes nyong ki kinong bisyar kim tre ban sim ban bisyar ki wan ra ban pen ki sajur ki iu Paul ki keno yu ki tip baka ka keno kamlong ka bisyar ki klam siam ki om pen sang ni ka temple ni ibu pen sang ka temple wan ra ini ki gentle ni pen sang ka temple go na maredep om ta ki phet yap namar beli kan wan ka jing ka bakrau ki namar beli na pa ban pen sia kimla Hapor ba sinchar Lysias ukli ki kimdon. Hakapor fest unu Felix ukhot syadu kinong bisa kimdon. Wat hadu kan ni kapor. Kini kimdon. Kat kum ka an ka Roman law. Kimla ban diang ya kanu kono kajing mudui. Kanu no ka case kamu kontuma percaya no ino. Bawan ra da kiwei. Kide bendon kitrai nong mudui. Kibai ira ka khamat la jong dan ki basya la bamdei. Kide maki ki ban wan rai ka kes. De maki ki ban yang. Telara kimdon ka kut no ka mukot ma hang tuhi. Tong ngipet hang ni. Ngipet ki wan ra kim la le e hang ni ru. Ngi i ya ka jinglong balam leher jongki. Ka basang i ka jingya da. Kajing sat kajong Paul na kabentail de hang ni pan ngi iu breu obadap da kajingej obadap da ka bor bapala kajong ulai amar shim bakala kajing tip lem kumbu pla how Festus uang ngabat ya kajing tip lem babha shoblei bat siki breu baro na kata kadau breu ringkat bat kajing tip lem babha mla ban ben kiu dalele roya ula job lupa. Namar utip pemdan ye. Uyang ang ni kumubriu basyapting yu blay. Ni kata kau ikadur kabi telat sepang yu Paul. Anda lapoi kita to maaf yang dekat bapera. U Paul pat hakajing yasat daya lade
defense lah dia. Mo. Wong ngam sim lale pop ru kabening kong ko hukum ku makini ki jiu ki keno yang ah. Lam ni ya temple bapensang ya tarung aklem le. Lam ni yo kaisar. Ngala itu ipi kata wala le. Hapor bagi kem yo pol kem mura talawar awaj banyak kon banyak le percaya ki roman Lam dia cuma yalam yang nong kakenhon ban sedang ban penhuri hura kaji mani keju kiok kemah kapor budang mani ulai. Nak kata wat tang kataru kila rem lupa kumno kinong yele persya yau kaisar habudan hadebel kataru kayang ngekis ke apa ini Festus hang lepat ngi sakawi pat kadur jong beriu ubasukwa ban pensobhai ki beriu kajing pensobhai beriu kau ras pun kajing kriam pek hang ni kepesan ngi kan ni kajing long jong ukwan pensobhai ki jiu Henry Festus udaman ban pensobhai ya kita ki jiu ulai tu au polong mekwa likiu sa Jerusalem. Ya kaban bisyare mi hangta. Siapang kini kiki hakmat jonga. Nalolu la dem ong ngini rayu ngini lech sa kaiser ya. Upol don hangte ngaru kadi kajaka balabu ong te ban bisyar piniawan hangte. Kilayawan. Lang ni pede uang pat ban ra sa Jerusalem umnut siu ban ong ban ra uang namar kim lah. Nalor kawai usyap ting hiu Festus namaru tip ulay ojing tip bau ni upol udah nong jengkorong tu ha pikir ba wala kajing bisar wa pikir ba nawan kan wara kajing yu nong bisar la do le bamdei yu nong song snong jengkorong citizens of Rome kalong kawan kajing ka bakrao mentau uhaban keliu pa mekwa ban le jisam dei erwem bukwa ban dakata kajing keli ban pensauhai kiju ban ikum bau uru kwa ban le ge ka bakiju ki kwa ne hapo ju utib hi bakalong ka bamlah ban le unta bat kalong persya ya kajing tip kajong tang ban pensauhai gini kiju lesi ka kajing kwa jo Festus semlala ya balalong kinong sensyari ka ban deh nomor kasih suk ingin ni menginong kinong secar kilong kunta ani kita kilong kunta kilong ni lada penbu ingi hakata kaju kajaka baginong secar ngam tip ngipat ngine kumno kumti kumasuk ngalai kata kipor ngi kasih long kunta barbor kasih long kunta barbor la bahaban keren persya ikinong ilam bar kinong sensyar daladon yel di hangta pada le kumju tina kata kadau kababae kalong kongoy tisu wat jubishar kamtam yengi kristan kong nyimde ban keren ben ikinong ilam kijong lalu ngisyam bagdon ke kijim momhok uble wong duai nam takinong sensyar jupi amen namar kajing duai kala sibon idoni wejing ong ibasutan ba namar kiong kadang kepon giong kajing doai kapen kelai ki hai ni jing ong ibasutan ba ong kajing doai kapen kelai yang ngi pen kelai ki baro tina kata Allah ngi kwa ban ya kai ka bapala wat hakari ka jong tongin duai. O boleh no ai kata no dikinong sensyar. Ya kata no jung. Haka Bible kai ibun sin mangin duai nam dikinong sensyar. Nget menem step ru kijing duai jungi barok ngiyo asyu kijing duai manka. Ngiyo itu bra menega step nilai duai nam dikinong sensyar deh barok. Kiepet yang ai mat fikir me pulih. Pilai yo wipi witi mat jing duai deh.
Nya doa ikin senja. Tecong ini pe mentahang ni kata ke ikabamu uru. Kasdang wan kata. Lesi kedoni ke jing perkat. Ladang nga persyang ban pelong perlok bat kini keju. Kumno ngalaban yo ke jing kersyan jongki. Ngalaban yo ke jing soba jongki. Namaro kili itu Felix ru nakatang nakadawe don daula ula sya weng no nakakam. Teu ne won pikir bahabat gini gibreo. Nakatang unya lekat pala ban pensngoba ya gibreo. Pun sin kani kawan rak kajing riam ke bakarau. Wal ingir kum ki Kristan. Pagi i kawi pat kadur ke basir hei jong nu nong senjar. Tang nakadaw ban pensngoba ya kiwe. Wat ngai le percaya kajing tip lem na jong. Ufestas utip ya kajing syabaro bau Paul ulong lui. Unjin dalam pelak baik you. Unjin dalam yang nak bentar jo ban ai ka rai kat kum ka bor bala ai halo jo ban bisyar ban rai pendembi gini kiju bakim dan kesaki babian dengan pelak noi you brio. Rem kham lek ta. Maru dang ap ban persobhai kiju. Kabakum ka di kajing long kam sirkai. Tengene baik ni. Ni kata kawe don ni festas don kajing slur ban yang nakamta ka ikabutip bakalong kabisya ujet ya kajing song bahagi breu ban ya kahak ukhamjet ban penya sultanat breu ban ya kabanle ya kabade ta kadai kajing long kita kijong long jo pat habangi puli kan ni ai ka taruh kan ya rabi try ai boring ni manginum long kum ta try dari liruem ngim bisyar ngi ulong tang breu tulan yarap yang apa nom syam yang kini kijok kising tulan ai boreng kam ta miki pa ki kinoi kai ki school ki officer ki office ki jong phi but ki pastor ki balang ki jong phi kinong sejar but kinong yalam to traun ai ka donut ka be ka donut ka bakum ka jong uhi amen dia tong ini pe chu menta ni kajing yang lam ka bapala ka jong blai haning ipat ya ka dur ka dur ka jong sakri jong blai uban laban chania teli sisa ban sha ha kajing yang lam ka jong blai tong ini pe ka khat ka baspo haduk khat ar Henry Paul itu ngayang ken hakmat ka ket bisyar u kaisar hakabangadei ban bisyar yang ngam simle bamdei kiju kumbamiru metipha upol kum unong song snong jong Rome citizen of Rome utip ya kaan utip ri hak utip ri ka jing sisa mentawong ngakum unong song snong jong Rome don kam yang baan bisyar yang habang adon ngayeng mentah hakajaka jong ki Roman ngayeng mentah hakayeng bisyar jong ki Roman kumnu kala banlong bangan banra yang syakam bamdei kajaka kabamdei ngait kan ikan ketajur bayu Festus nakatakan au sakliu Paul ulo pan mission Paul ngan rai beste haru Paul wong umla marutip kalong kajira persya ya kan Rom tu Paul uyang nang ta ngadi nong susunong Rom ngayang mentah wong ndek kayang bisa jo ki Roman kata kay Paul wong ngam simle bamdei kini metip ya kata ko mameru metip ba baik mameru metip ba nalo udang tip ba udang le pada perkat ko ni lata sisa ngalale bamdeing ngalale ke bade banyam ngam ker nga ke banyam pe Paul beri bapet sisa unut hadu kata wong ladang ngalong ubelarem sisa ladang ngalale sisa ngam soye la kade nga banyam naman nga happy ban sya stom
ladang ada unong kapaman. Haduk kata uang Paul unut bandiang. Hindi ladang kini kiki kilong ki bamsisya ki mudu yang om tanu balaban IT yang haki. Ade, kajing seluruh kajang Paul. Angit kini ketika kabau ublay yang rengkat pat Kabamon Mephistus what melaban IT yang haki. Lah bahkan ni kamde kabasya. Uyang hakajing sya. Uyang hakatakai kebutip. Dan mano-mano balaban IT yang halandan juga ni kikitin ru. Opal ngangit udon kacing sos kam. Bau blay ru uyang rengkat padu. Lamda ublay IT ya sekitiu bakit peniapi dan mano-mano balaban penkiu. Kani kawe. Bunsin meng siap tiang paham day. Kadang opal lasan sharing ini kicing siap tiang. Yok kani kan jai yok kani kan jai kani keju hikaya kaan bakanya mensim lam dau lay IT no aingi syakata ka cings ni kaban penjaringi dan mano balaban penki dari lewe dan atiara ong wizaya kabatau percaya pi kan mentoy but kita lihat berok kiba kereng percaya pi anwalam yaki sekajing bisyar na pipit bahagan ni kajing bisyar. Kabaki bisyar yu Paul kan. Haman kajing keren kajing sa yu Paul. Ka ikum bakapai Hongpong. Mde yu Paul la bisyar mani kinong bisyar. La bisyar kini kijiu. La bisyar yu Festus. But yu Agrippa wan sawan. Ngi kabalalay u Felix kakta baham yu. Apa la bisyar nomor kaktai kajing tip lam ju. Oh hadu buong kay no siya menta ngisekran para kami kaporong. Nomor usngo to hakabakado siyam bamuunong siya bisyar. Mdi Paul. Wat hang niru kalong kumtay. Paul tip yun eh. Ani kalong kabas teral bahang eh. Dia hakabakado Paul wong nga apil hau kaisar. Kumunong siyong snong jong arum lada mami memlaban bisyar nginlit sikabor kabak ham halor jong higher power kumbaong hangi mo mentah ngilit yakakot mla ngilit sika high court mla lit supreme court lain nak supreme court siya pa mla shasta sidurio baik kata yung hangi ruang ngilit sikabor kabak halor ngilit sendal siyo kaisar Cisian bakumunong song snong jang karong udawai kan ni mlak pan pengkala ngapil sukaisar peningkong ini peyang ni angai upol kacing perhat kan wan hakan ni kapon nganong pikam di kabasuk yu kacing perhat ki babon kan wan nganong kumnongan na kumnola si nengangai skam ulong jajai ba Uman sim jong mulai uyarap yu, uhikai keman ong, ikai keman le. But kani kepada nak jingmut jong ules ngangai skam pada ulai bupelong yu ban ong ini. Namar mulai kai kebau pol uladap ong i hakabala le uang bakadai yang abangan yang bangan lecero ban saki ya ulai. Hakajing hakapor bu yesham pada Jesus Christ hakikam juga apsal nom bakandai nu Ananias uang. Yau ni ngalapin katpang yu bau liang hakmat kisim ban saki yang hakmat kisim. Ni nado nang ni rung ipol yang hakmat kisim ban saki yau Jesus Christ ban yang tak kacing aju. Bat mentah kala day kapor. Bau belai lada kadai dakan ni kacing kang makloi ban lay. Lada kadai dakan ni kacing kang kabang alit mentah ngam ngoye. Lada ablay me peniak yang ada kan ni kalanti kumunong saban di yang alay. Ngam so ye wong nakata kadawong ngalong lakloi bangan nai banesya berpaca kamni ka pasok banesya namar hakan ni ka podar piwat ba hakan ni kan rubo edi unong sencharum ubi paca niro marsnya soy kata kapunso jer yang ini kibatip iga history u paca niro ubi bos shod tlong lo tlong sing ya kacengay Kristan udah unong pencitam banyak Kristan Udah breu balam wer
mendai tang ki Kristan ori ke yang ju peniap lu ki bah yang ju bro bat yel deru yap kum beri balam wer unero long da kadang ke por utang ni karom namar balai kuat ban sina da koi kanong ba da ka kerteng yum de rom da ka Neropolis ki breu kila jan ki lap bat kila subah badai mu ba thang ni karom ti umla syo ban tei pop inu tei pop ki Kristan hadu ka tawong breu balam wer breu Paul wong kamperu wong ngapil yo Kaisar man lechu Kaisar wong kata ka ikaba ngai ikaba Paul udon kadon ka iki kaching smoke kaching lam juang ni ya ka ban lem ta ka ba ar le se ka long hi ka je prakhat yu Paul la dangan ni phai pat she Jerusalem ngatip ka ai bakini ki breu kitmu mdei kaching sinchar mdei kaching bishar haro apa Jerusalem mdei kila apthap yo baru tip ru dau mensem jong blai bakani ka kentiru kitmu kumjo na ta dau baling ngan chupun kut no ai ka jing im jonga habaka por kamparwan ka kam jonga kalong bangan pendep i ka jing pet jonga mdi bakini kin pendep i ka jing pet jonga sakoi ka jing kai bakanya mensem yo kan ka sni kanang ko por ngim dei ban chia her rumah banong daka jing ngai ngin lai ublay unya dahi ublay ai ngi rui ka jing sampang shash kori ka sur ka jong ublay un ai ngi ka jing sampang bangim dei ban shimi ka senjam bayo ngi bakla kan wana ka jing ngi wat ting ting is ngo ko makaktin jong ublay ka ong sngo bo men sim jong ublay ong nakata ublay sa ong ka Bible ka ong datin jo iki men sim baro Habo setan wong yu Jisu penok nang ni. Namar ka ketin yu beli ko ong nada mejentut ukjat kijat yu me mau ki angel ginuan mara. Penok Jisu klem penok. Bende ki Kristan jenget yang gini gesengi mentah kila penok LDS te. Nalapat ke klis tu keselit kamar u beli lo balaya terai. Na ta kadao kadon kami ngi bangin suk iki sur. Kani kepor kami ka besuk yu pol. Oh hapan syas ko ha ko por ya karen ki ha ko por syas ko hari ka sur ko mulai bukan yo usmo bakani ketika ikabu shim ke senjam kalong kabodos nguti kenawo ngapil syo Kaisar bat hang ni anda kum tahu Festus udahlah ya selabat kibiya bisharlem kabamot bat ka juri kepada hangta namar umla ban rai marway bat kita kibiya bisharlem baru kiesla kyong pek ngimla ban perken ka anjong ka rom kalong kumni ulay tu ki me apil syo Kaisar te syo Kaisar men lay kata ka kentien ko pados ngokor ba kamdai ka kentien sebun daliliru me apil syo Kaisar te syo Kaisar men lay kata kay kabuong di kawan sekajing ka baar ngawai pi mana kacing kabaar kada yu nunong sejar. Mentala dengan payu syu Kaisar. Hakai kanong reman pa. Unong kamaman ule baman ayu mdan nil. So Kaisar te melak lebit me payu brisini klem don ka kes. U Felix ru ulale amda Ulisias ule amda nama kitip harum. Dalai unum pediang ke kes klem don kidau kepada yang bat kisaki. Ulisias rublay bu badi punci itu kiju ban sencar bu kwa ban wali kada ko bisya ban yo tho report nya nomor kat ki babishar kam ya kata ka ji ya keno juki u Felix su kejo khan itu keju ngap ai itu keju usama ka ji bisar juki baro ka bisulong na kada bu ki syo di pol mdon dawi bat mdon kata ka be dei bat ka anjong ka rom ka ditang na ka benta ka niam juki tu kata kami yang kena kamar Kaisar. Bagi polo yang apil cu Kaisar, no tu pau Kaisar num terek ben pergi ke kes kepada ijong gijuang teh kamu ngan lek manga hang ni ngadi nong sencari ki Roman. Kalau kabamut ladang sensya lebih syar upol job upol ke kes. Nah tak ada hang ni uni agrip uni Festus something dia kata kepor
Kad khot khat lai ngi suwi karakter pro bumi yang ni. Bat hang ni pat ngi ya ka jing bat la. Jong undi unong elam Festus. Ka jing bat la jong ukolong ula de bi ka jing shan de khabrep ngai. Ula di ban pla yu pon. De udang ye lai ban ya wa. Tong ni pe chu shu. Ngin yang ni. Kadang-kadang kebakat lai do arhui. Andam tala kandiat sniu Agrippas bat ka Berniki. Kila yawan harsha Kaisaria. Kili yakuble yu Christus. Dia bala sa hang ta kambun sniu Christus ulabo ya ka kamu pola kamat us udong. Don ubreu bala eno teng dau Felix habendi. Siya pangjo umen bangala dona Jerusalem kirang balan do abal kita men besan jong kiju. Kila kerana nga kila kerpan. Kide kerpat ya kajingkut bishar persyayo. Haki balaya tu ba kamlong karukom ikinong room ban IT no yununu sab le tu hi kata. Kamlong karukom ikinong room ban IT yununu breu ba utau nong sabudoi umpat yo ya siam markmat. Bat kita kinong mudui. Bon yo lat badala di siapang kata kabayla mudui un. Marhaban tha ka report. Habi kendoi kita kinong mudui. Klemi kedua. Hak jing shisha. Kat kini ki kisaki kisabot kini kijing ikat labi yang mencipun konoy kan ke kes. Ndai balai kini umat lah tu kata. Lapun senia tiau ya kijing mut perkat jo kijing dum ke bakrau. Mentah wan nusim Agrippa. Kijing wan nusim Agrippa banyak kendo. Yo Festus banlek buram yu nomar balai. Como governor butumai banwan I kubleyu. Kata kajing temuan Agrippa baka Bernes. Uniu diu Agrippa baar. Ukon jong u Agrippa ubang ngilios ngumene ngilai pulih sipang jo. U Agrippa baningkong bat udai ru uksiu jong u Herod the Great. Kan mau, Herod bakrau, uba dema uba penrem, udah itu uba ai ka hukum ban penyak, yaki kelung hakapor bakayu Yesus. Ni puli Matias alnong dah kau kong Herod, itu Herod, kiong Herod the Great. Konju udah uni Agrippa beningkong, Agrippa the first. Udah uni uba penyak yu Jacob, hakikam jo apostol, penistam ben baru bakrai yu Jacob. Uniu di kon jong niu Agrippa, baru uniu di Agrippa baar, Agrippa the second. Siapang jong ni ulong beriu bekerja, udah ujiu, ulong beriu bekerja. Kani ke Berniki, kani ke Parajong jing sisa. Awak jing tip menang siap, kalau kepada pabrik waduh ta. Itu karena Kibre bro kecing itenat kecing babre jongka. Badai kecing itenat jongka. Bau neu badai umen jongka. Uye jongka balka. Si paragi jongka. Kia jong. Ndai jongka. Kia jong sang. Kim leran. Baru nusim Agrippa pat. Uyo ya ka kabuk bakrau hakima. Namar belai udon kajingnya day kebabiang bat kebasutan bah bat kikur kibahye ngasem jom paja. Kipnya keren lemiu tiu yo lahat mentau yo bor ki kentiu yo ke bor ku musim. Sulong sim rau. Bat uyo ru da kajingnya sa jongki uyo ke bor. Hadu uyo ke bor hadu bantung rang baldo. Kijuk Kidon armut kirang baldo ngi kena we batung dakan yam we pat batung hi dak sarkar rom dung don ka bor yo na sarkar rom bantung rang baldo bat udon ka bor ban bat ya ka jing show jong ka temple treasury tulong breu hakaliang jokan yam bakiju ki hap ban don apok ka jing senjar jong
beriu tip ha ya kan ya kini kita pada Israel na kata uniu Festus uyela ban shim ya galat haba uniu wan ya kendo ban un panjing ya ramno ulam bat kena ka kes ka bede berpot udah ong ting ngim ngan ong kumdo mentau new beriu apil su kaisar habo apil su kaisar ngahaban thoru bat ke report pang new beriu bak ya ka kes nyu ka batikna bat ban ai kerteng nu ikinong mudui bakini kinahap ya su kaisar ya ka bakin yang ban mudui uti hang ta ka jing bisaran wan tinggal kerpat ya meu betip ya ka an betip kerkom jong kini ki beriu ki ju ba menyarap lem yang kumno ban wa jing tip ni haknu kadur namar ngai ka banga bisari kani ka baboni ka kata ka jing keno juki kim don nong rim baki keno sipang ka jing dei bat ka jing dei persya ki marum ma ngasiam simlong ta leki keren sipang kata kan nyam juki ka bangam don jing tip tang name ngala ban tip ha ka bakum nu ka kadur ka jing dei persya ka an jong ka temple namar kata men baki la ya wanlang ni simlang pentut ye dei kum la syai ki so ket bisar bangala hukum man wan lam yu tau brio chapang ju haba kita ki nong mudui ki lami kim siman lami ki jing mudui yu sepang ki ki bas niu kumbang ala tharai manga handai ki leidon ka jing sa yele sepang ka niam jong ki sepang uwei uji su layap ubo paul yu tu skembo em ka kis ka di tang kata hak pacarom pi ai kata su kenjat be ka kejat ka kesi ko kum kata yu tu khana sepang tau ji su kata rum da so tikna oi tau ji su rum tu uni kerkom keren ka bersolong iben ba yu tu kia keren sepang uta uji su susting ba bopol wong u layap bopol wong udang im kis ka kum kata ro kata akakot kabon melaban long ngati mengalas koleng ngok kumno bantuk kisi pagi ni ki ngala kelila da unlet sa Jerusalem ban hang tangan bisar sipang kini ki ndai upol wong apil ban ino teng yu ya kajing bisar kut jong patsya ngala hukum ban ino teng yu tat andang ayo pa yu kaisar andam to Agripa loong hau Festus ngahiru ngakwa ban yus ngol tau buriu uru loong la syai men le yus ngoyo la syai tung ini pe kani kajing long riu pertei jong buriu kumta kum la syai ondalawan wa Agripa bat kebaneki da kajing penpa burom bakrau bat kila rung jika kamra bisar lem bat kirang ba siajar bat kita kirang ba ki bedon nam ha kita kadong ba bala hukum Festus ulawan lam yo pola khamat Festus wong kus Agripa bat pi kirang ba baro ki bedon ha khamat lem bat ngi pi kmi yo nu brio sepang ba ki pai ba jiu baro kilawan kat pat hanga ha Jerusalem ru bat hang ni ki dia perta dei ban imsyu handai ngala siam baum simle ke badi ban yap pai ya taru tip badhabola apil supatsa ngaru kujing bat ban pa syu siapang ju ngam tani ke bati kena ban to o kan raso katai ki wong narun na siapang ju ngam tani ru ke bati kena kabomon ngalong kumubi yel dia bapa ste lau kamta ngawan lam yu khmat jong pi bat khamta makmat jome ko se Agripa bahadin ka bakli pni ayu ngan la ban le e ban tho namar hanga ka ibe han pha inong sa bandi banom peniru ya gaji mudui ba persyayo ta la syai ke darang dia kata ko bo pun ki yu ni ndeu Agripa ngi ke undi suwan ngakwa ban yo sko yu Paul tingin pekeng hakateo banwan hakabo ya saida o Paul akamat jong no Agripa tingala itu ipis pangkajing em Agripa bat kani ka tengah ni ka para ka jong ni ka jing long bas niu jong ki hato kini ki brio kin bishar yo brio jong ble ni is ka ka dur ka ba isi shisha ya ka ba kumno uni uriu perthei on bishar yorole dei penpan ngi hak history nadu ka Bible hadu kini kismita katai ke ka baki kile
yang apa dia pi lakon bangin yang kisaki. Hakan ke peteng mendeu bakariang bat bamun tulap. Jangi ikan ni ke bangi pulis paupol ngi sokta ba ngi pulis hakan ke dor ngai ngi kamio shu ke dor ke basisha ke pada sipang ju ngi das tadisha ke Bible. De ngi songo yu blai bat ngi layo ru iki jikai kiba diamond siap nak ni kijing ja baro ya kaba kan aingi ke jingai ngan i ki ba hak anum eno iki dalili roya pet hang neu jisu la pendap haga gospel Matthias wong kumdo kele peace ka perthebra panyala be ka gospel ki bending bara pun kut tekini kidien wong hakmi ngalong lem mereka bapi aduk bawai jokan ka perthei ngisi penong kamaklai ni ka Bible ngisi habot teng-teng yang yak beriul nginut un puli dengan ikhtian hakmi utur Jesu ang ngalong la merkat pi bawai pre wadi yam pi yong leu kam kren sipang gi yak beriul hani ka kren sipang ubalek banya la be ka gospel bat basya sistem nam tau Jesu dang por ngi puli gani nak benta kitu ki belek jingle cha Amerika gele sile study gele mo gele puli doktor ngi puli hakmi ngalong la merkat pi hadu bawai no kani ka pertai ngastunat aku ke yang nama beli ngayo so udah nang bau nunung keren ndi mga pendam yu ngobang tambah kalah tambah ngobang kamut kedai usti usyum yang dekat Bible wong habas dang wong pet hakan ka gospel Matthias kasdang nai kasdang naong o blay lembat ngi pen kot keteng yu Emmanuel blay lembat ngi kabakut juga di Matthias lu kong kumno hakami ngan long lembat pi wai putih ngubang pi das ngubang tambo kamya bat kata kajingong pada kani kektian ukuran ukular nakam ta kitu kibayang namta pansaki utrai tata kadon kami ki ban yalap wang kami ngan yang dekat bapi haba pi kai ngan yang dekat bapi what andala kemi pi ban penstom ben nakateng jama hang tarung ngan yang dekat bapi utrai amen ngidon kani kajing kular jumlai tong ina ngoi ulai try ngi ngoi game bami melker kui ngi lembaka ni ka den ka bangi layos ngau try be lapan shai shibun yangi kanran ya ki balapuri bro lapan pau ngi menta ngis ngau ke ben ya me try ho ngi mla balen la ai ngi ya ka ting tip ru wala ngiak keren mana bangi wat ya ka kubot jang me hanai wat ka taru u Petrus ulong tolong piki pasana ka jing ai ka jong blai ban ha ka jing tip yo blai namar ka jing tip kawan rai ka jing shisha pat ka jing shisha ka pelai lo yangi kerku yangi atrai pat kerku yangi ki be dan lang ni ka pa bara ka jo ka pon nga syakri pi ka jing duai la dona pedeng jungi ka ni ka pon ki beran kami ka jing pelai ka mo pi mana hagani ka skingan ya duai rengkat bat pi la piso ka don hai nui benta ka jing em ka jong pi dang sa la te marau sa pi ba piso rem bahai la dia ting pim solong babit ban ya shimenta ka kam ka jong blai ting piso long babit ya ka ba ngan ya don rengkat bat ki bri ki jong blai la ne ban le ki badi na ka bentau blai o blai long bala wong la da pi pla bat pun khoi le pi pdiang le pi ya tu o blai boleh long bayar ni abu bahak pun kau ipi nak jadi mamak bara, but ontam kau ban pelai ipi nak jadi jadi bara. Tu yang dia doai. Tera Yesus, ngasyakri hakan kepuar, nak benta jadi wepi wei kibedon hakan kepuar. Kitu kibedon kan ni kecing kibedon kono kecing tak berau bapa jadi. Lah kalau kecing embari jadi, kia bakilai kesat baru kita halam meruai ko kendan. Hadu mentah kita yang kesat tera. Namar ngisung tu kamdeshu ata tang kecing pensoi tera. Namar habakadon hakaman sim baki kuat ban lai kamdeshu kecing pensoi. Kadi kecing tak berau kecing setan bat kim sim kecing tu. Namar kakten me kawan ai jakai setan. Nei hakajim bom stok ni lakumai jakai setan. Utek menau. Hakini ke sini terangi kam keti patrai ke jilai loi ke jam metrai. But ni shop yo boman na kini ke jakah try. But men dak mami kini ke jakah ke jim juki. Men ai ki ke jilai loi try. Kin medan ni dekat ke jilai loi ke jam metrai. Kini yo skau try ke jipelai ke mesim jiki dak kemen try ngalalai loi ke dengan singi. Ya roi try. Nam tak ke jilai loi ke jam metrai.
try being a dwai to kui ngi we don't give a pang don't give a stom try give ran kan ka pot pelai lui kum juru try kijing khum di tang ka pop do tang setan di kijing pang ru ma me wan kan ka thai ban pelai lui ngi om tang na ka pop ni kijing pang ru kata katin jo me ka ong try ngi shema ka gospel me khambun ba me pen khia ngi ba pang ka do bani ka ba me pen khia ga men sem try ha ka gospel ngi puli ka ta try nomor kata ka di ka mon ka jo me pan kia met pan masih try pelai lui kan ke pot dan juga pangi bisa makan ke pot pelai lui kan jing try ke pelak ke me try ai be kan jing peslek ke bor kan jing lai lui kan wan kum ne try kin long pelai lui kan jing stop kan jing try ai be kan jing kia kan wan kum ne try haka keteng kan jing jisu bo try la kan jing pangkalong kum no ru try kan jing lai lui kan jing kia kan wan try kum ne haka keteng jisu bo try amen amen